ॐ श्रीदेव्यै नमः। दक्षादः करपल्लवेलसदसिं दक्षोर्ध्वगे शूलिनी वामोर्ध्वे पलकोज्ज्वला कटितटन्यस्थान्यहस्ताम्बुजां शूलाग्राहतकासरासुरशिरोनिष्टां प्रगृष्टां सुरैः जुष्टामिष्टफलप्रदां भगवतीं मुक्तिस्थलस्थां भजे। यत्संवाहनलोभिन शशिकलाचूडस्य हस्ताम्बुज स्पर्शेनापि च लोहितायति मुहुस्त्वत्पादपङ्केरुहं तेनैवोद्धतकासरासुरशिर शृङ्गाग्रसञ्चूर्णन प्राचण्ड्यं तदनुष्ठितं किल कथं मुक्तिस्थलस्ते शिवे। त्वत्पादं निजमस्तके घटयितुं के नु लोके जनाः किं किं नारचयन्ति दुश्चरतपश्चर्या सपर्यादिकं मन्येदन्यतमं तु देवी महिषं वैरस्तयैव त्वया यन्मूर्ध्नि स्वयमेव पातकहरं पादाम्बुजं पातितम् त्वत्पादाम्बुजमर्पितं क्वनु शिवे किन्नु त्रयी मस्तके नित्यं तत्त्वविचारदत्तमनसा क्षिप्ताम्बुजाग्रेषु वा किं वा त्वत्प्रणयप्रकोपविनमन् मारारिमौलिस्थले किं प्रोत्खण्डितघोरसैरिभ महादैत्येन्द्रमूर्धान्तरे त्वत्पादाञ्चलरूपकल्पलतिका बालप्रवालद्वयम् एतावत् कलयन्ति जातु शिरसा नम्रेण कम्रोज्ज्वलं तेषामेव हि देवी नन्दनवनक्रीडा सुलभ्यं पुनः स्वर्वल्लीतरुणप्रवालभरणं सेवानुरूपं फलम् दावल्यं परिलाल्यते पुररिपोरङ्गेण तुङ्गश्रिया किञ्च श्यामलिमापि कोमलतरे बात्येव गात्रे हरिः तत्तादृक्पदवीं ममापि जनयेत्यस्तोकसेवारसात् कारुण्यं तव लीयते चरणयोः कारुण्यमूर्ते शिवे। आरुण्यं यदिदं त्वदीयपदयोराभाति तत्केचन प्राहुस्तुङ्गनितं बभारभरण क्लान्त्या किलोपागतम् अन्ये माहिषमूर्धपेशमिलितं रक्तद्रवं मन्वते मन्येऽहं तु न तेषु सान्द्रम् अनुरागोद्गारमेवानयो प्राहुः पद्मसमाश्रयं शतधृतिं त्वत्पादपद्माश्रयाद् अन्तस्त्वत्पदपद्मवीक्षणवशात् कृष्णोऽपि पद्मेक्षणः यत्पद्मार्चनमामनन्ति सुधियो दारिद्र्यविद्रावणं मुक्तिक्षेत्रगते भवानी तदपि त्वत्पादपद्मार्चनम् पादं ते सरसीरुहद्रुहमिमं यत्सेवते पद्मभूः नूनं तत्स्वनिवासपङ्कजवर श्रीलङ्घनाशङ्कया गोविन्दोऽपि च वारिराशिदुहितोर्वासाब्जबाधाभिया स्वस्यैवाग्रकरोद्गृहीत कमलत्राणाभिलाषेण सेवन्ते कुलसम्पदेन कमया शीतां शवत्वत्पदं तत्पाको ननु वीक्ष्यते हि नितरामन्येषु शीतांशुषु एको बालक एव मौलिमयि ते यातो ललाटात्मताम् अन्यो निर्मलम्
येषाम् अन्यौ तु धन्यौ गतौ घोरं पादसहस्रकं प्रकटयन्नाशाशुभासाम्पतिः द्वान्तं नो पुनरान्तरं शमयितुं शक्नोति शैलात्मजे त्वत्पादद्वितयेन कोमलतरेणानेन चेतस्पृशा जन्तूनां बहिरन्तरन्दतमसं कृन्तत्यनन्तं शिवे सूर्येन्द्वग्निसमीरणादिसकल स्वर्वासिनामुन्मदः सर्वाण्येव पदानि यो मतितवां दुर्वारशौर्योष्मणा तं घोरं महिषासुरं निजपदेन एकेन संरुध्नति यत्त्वं प्रत्यकृतास्ततः किमपरं त्वद्वैभवं ब्रूमहे एकं वामतयैव दक्षिणतयैवान्यत्पदं देहिनां ख्यातं मुक्तिपुरादिवासिनि शिवे चित्रं त्वयि त्वीदृशम् आनम्रेषु जनेष्वभीष्टकरणे पादावुभौ दक्षिणौ आनम्रे तु कृतागसि स्मर हरे वामाक्षि वामावुभौ आनम्रस्य पुरद्रुगः शिरसि ते पादाब्जपातः शिवे जीयाद्येन बभूव पङ्कजवती मौलिश्रवन्ती क्षणं किञ्चोदञ्चितबालपल्लववती जाता जटावल्लरी लाक्षापातवशेन सान्ध्यसुषमा सान्द्रा च चान्द्रीकला दृष्ट्वा रात्रिषु चन्द्रपादजनितां पातोरुहाणां व्यतां देवी त्वं करुणाकुलेव कुरुषे तद्वैरनिर्यातनं मानानम्रमहेशमौलिवलभि वासस्य शीतत्विषो नित्यं पङ्कजपादघातजनिता बाधायता दीयते सम्भ्रान्तिस्तव देवि सा विजयते मानावनम्रे शिवे त्वत्पादाम्बुरुह प्रहारमुदिते मन्दं समुत्थायिनी लाक्षारागरसारुणं निपतितं गङ्गापयशीकरं दृष्ट्वा शोणितशङ्कया तरलिता कान्तं यदा लम्बताः सा पादद्वितया गतिर्जयति ते यस्यां गिरीन्द्रात्मजे प्राचीनेन्दुयुतेन केन्दुदशके मौलिस्थली सङ्गते स्वस्यैकादशमूर्तिता समुचितान् एकादशैवोडुपान् आभिप्राणैवा बभौ स भगवान् एकोऽपि रुद्रस्वयम् किं वैरिञ्चकरोटिकोटिनिगतं किं वा फणिग्रामणी निःश्वासानिलकेदितं विदमिति प्रेमार्द्रसल्लापिना मानस्योपशमेकरेण सनकैर्हाम्रेद्रता शम्भुना भूयश्चुम्बितमम्बुजद्युतिपदं ध्यायामि माये तव पूर्वं जग्नुसुता सकृन्मुररिपोः श्रीपादसङ्क्षालना पुण्यादीदृशवैभवासमभवद् गोविन्दवन्द्ये शिवे सेयं सम्प्रति शम्भुमौलिनिलया मानप्रसङ्गानतौ नित्यं त्वच्चरणावसेचन भुवा पुण्येन कीदृग्भवेत् पूर्वं व्याकरणप्रपञ्चनविधो लब्ध्वाप्यनेकं पदं किं नो तृप्तिमगादघाधिपसुते
शेषपणिग्रामणीः आलीनशशिमौलिमूर्धनिचिरं प्रेम प्रकोपानथो लब्धुं ते पदमेकमेव कुतुकी नित्यं यतो वर्तते तिष्ठन्त्यां प्रणयप्रकोपवशतो बाष्पाकुलाढ्यां त्वयि श्रीकण्ठेन कदर्पणप्रतिफलद्रूपे पुरोवर्तिनि पादाग्रे पतितोऽयमित्यभिहिते सख्या तवालोकनं लोलं पादतले विभाति सहसा सा कोपमाली मुखे कान्तालोकनलज्जया विनमिति कान्ति मुकाम्बोरुहि यासौ भूतलपातुकानयनयोः शोभा तवा भासते सा तावत्तरुणारुणाम्बुज युगभ्रान्त्या त्वदङ्घ्रिद्वय प्रान्ते भाति मरन्दपानकुतुक भ्रान्तेव भृङ्गावली किं भ्रूमकुटिलात्मकोऽपि कबरीभारस्त्वदीय शिवे केलीविश्लतितस्तनोति यदयं त्वत्पादसंस्पर्शनं तद्भूयस्वमनोगणादृतगुण त्वन्मौलिसंलाल्यतां दत्ते चित्रमसौ त्वदङ्घ्रिभजनात् किं केन नो लभ्यते रागद्वेषमुखा हि विभ्रमभरा नश्यन्ति विश्वेश्वरी त्वत्सङ्गादिति मुक्तिदेशनिलये मिथ्याजनैः कथ्यते उद्यद्वेषमुदारविभ्रमभरं गात्रं ददत्या त्वया रागोऽपि ध्रियतेऽधिकं चरणयोः शोणाम्बुजच्छाययोः देवि त्वत्पदसत्परागमनिशं मौलं समाभिप्रथां साधूनामपरागतैव भवतीति आश्चर्यमास्तामिदं पादस्तेन करप्रभावलसितो जागर्ति सोऽयं पुनः चित्रं नाम करप्रभावलसितो दुष्टासुरं पिष्टवान् द्वित्वेन स्थितयोस्त्वदीयपदयोः द्वैतं निरस्य स्फुटं कैवल्यप्रतिपादने कुशलता जातेति कोऽयं क्रमः किं वा युक्तिभिरत्र मुक्तिकरता व्यक्तैव ते पादयोः मुक्ता एव हि विस्फुरन्ति विमलाः तत्सङ्गिनो मेनकाः पादाग्रं तव कामदं सुरलता शाकाग्रमाचक्ष्महि जाता यत्र हि बालपल्लवरुचिः स्वैरेव रागोदयैः उत्सर्पन्नकमण्डली सुषमया पुष्पालिरुत्पादिता सञ्जातालिरुदिश्च मञ्जुलतरैः मञ्जीरसिञ्जारवैः देवीयं तव सन्नदेशमकुट स्वर्लोककल्लोलिनी कल्लोलागतिभिर्विशेषविमला जीयान्नकश्रेणिका यद्दावल्यमवाप्तुमात्तकुतुकाः तोयेत पश्यन्त्यमी दीनाक्पेन कणाश्च मौक्तिकगणाः शङ्काश्च शङ्कामही मानेशम्बुशिरः प्रकारचरितं नैव त्वदिच्छाकृतं जाने देवि पदाब्जयोस्तु पुरजिन् मूर्ध्ना विरोधादिदम् एते पादनकांशुबद्धकलगाः शीतांशुमन्दाकिनी भोगीन्द्रा किल शङ्करस्य शिरसा शङ्कां विना रक्षिताः
देवि त्वच्चरणोच्चलन्नखगृणि श्रेणीषु लीनो नमन् आभाति स्फटिकाचलस्फुटतटी शायैव सायन्नटः हंसालीन इव स्वयं कमलभूः क्षीराब्धिशायैव च श्रीभर्तामगवापिनाकसरिति स्नायन्निवालोक्यते डोलाकेलिविदौ हिमाचलशिला देशे समभ्यागतात् पादाग्रात्तवयानि यावकरस प्रस्यन्दनान्यम्बिके तान्यभ्यागत शुम्भसङ्गरभवत् रक्ताम्बुविस्तारणा बिन्दुक्षेपनिबानि नन्ददमरी वन्द्यानि वन्दामहि डोलाकेलिषु यं हिमाचलशिला लग्नं वने वासिनो भक्त्या योगिवरास्त्रिपुण्ड्रकलिते लिम्पन्ति फालान्तरे यं सिद्धप्रमदः समेत्य तिलकं कुर्वन्ति नत्वा मुहुः तं दाक्षायणि ते कदानुपदयोः ईक्षेयलाक्षारसम् देवि त्वं मुरवैरिणः प्रणमने यत्किञ्चिदाकुञ्चय श्रीपादाम्बुजमल्यतास्य शिरसि त्वत्पादलाक्षाञ्चिते श्रीभूम्योरितर प्रणामकृतमिति अन्योन्यमाशङ्कया रोषव्याकुलयोश्चिरं स भगवान् जायेत पर्याकुलः प्रागुद्वाहविधौ हिमाचलसदस्यश्मादिरूपाय यन् न स्पृक्ष्यामि वियद्दुनीमिति पुनः सत्यं विधातुं च यत् दैत्योत्क्षेपणसाहसे विरचिते संवाहनार्थं च यत् तत्पादग्रहणत्रयं विजयते शर्वेणि शर्वाणि ते सुम्बस्ते किल देवि रागकलहे पादप्रहारोत्सवं लब्धुं काङ्क्षितवानुपायमिह कल्वज्ञो न विज्ञातवान् यद्यायोत्यथ घोरमाहिष वपुर्दारीश वैरी ततः प्रागानिष्यत मूर्ध्नि कोमलरुचा पादारविन्देन ते आनम्रे गिरिशे पदप्रहरणे दत्ते भवत्यारुषा दाते किं महिषोऽहमित्यभिहिते देवेन तस्मिन् क्षणे आलिश्वा कलितस्मितासु पुनरभ्युद्धाम पुष्यदृशः तन्मौलौ जयति द्वितीयमपि ते पादाब्जसन्ताटनम् पादाग्रं तव शङ्कर श्रमवशादाक्षारिलाक्षारसं विन्यस्तं मृगनायकोपरिचिरा जेयादकेन्द्रात्मजे यत्कान्त्यैव च लोहितो मृगपतिर्दैत्यप्रहारोद्गलत् रक्ताम्बः कणिकावहन्नपि तथा नामानि वैमानिकैः नैवालिम्पनिलिम्पमूर्धसुनव सिंहोपरित्यज्यतां माचेदं महिषस्य मूर्ध्निरभसाद् आलिप्य लोलुप्यतां पत्युर्मौलिनदीजले परमिदं संक्षालनीयं त्वयेति आलीकेलिगिरो जयन्ति गिरिजे त्वत्पादलाक्षार्पणे न त्वैव प्रथमं त्वदङ्घ्रिकमलं तौ पुष्पवन्दावुभौ त्रैलोक्यं महसाभिभूय चरतो व्योमान्तरप्रान्तरे नातेतौ कथमन्यता परिगललाक्षारसक्षालितौ
वीक्ष्येते वृषशोणिबिम्बमुदय आरम्भे प्रियं भावुकम् त्रैलोक्यं वशयन्ति पापपटलिम् उच्चाटयन्त्युच्चकैः विद्वेषं जनयन्त्यधर्मविषये प्रस्तम्भयन्त्यापदः आकर्षन्त्यभिवाञ्छितानि महिषस्वर्वैरिणो मारणाः चित्रं त्वत्पदसिद्धचूर्णनिवहाः षट्कर्मणां साधकाः किं कल्पद्रुमपञ्चकं प्रणमताम् आकाङ्क्षितापादने किं पञ्चायुधबाणपञ्चकमिदं मारारिसम्मोहने सूक्ष्मं किञ्चन पञ्चभूतवपुषो विश्वस्य किं कारणं त्वत्पादाङ्गुलिपञ्चकात्मकमिदं किं भाति शम्भोः प्रिये दोलाकेलिषु दूरदूरगमने प्रेङ्कोलनाविभ्रमे मेदिल्यामनिपातितं जयति ते नाते पदाम्बोरुहं भक्त्या सल्लमतां त्वदाननगलत् गानामृतामूर्च्छया भूभृष्टे चिरसायिनां दिविषदाम् आघट्टनासाध्वसात् मञ्जीरप्रसरन्मसारसुषमा रूपाकलिन्दात्मजा स्वच्छचायनकांशु सञ्चयमयी गङ्गा च सङ्घामुखा शोणपादरुचां सयश्च मिलितो येन त्वदग्रे ततो मज्जन्ति वनमन्ति तत्र मुनयः सर्वेऽपि सर्वाङ्गने मञ्जीरार्पितशक्रनीलसकल श्रीचञ्चलीकाञ्चितं राजद्रेणुविभूषितं परमहंसालीभिरसेवितं त्वत्पादाग्रसरोजमङ्गुलिदल छायाभिराभासुरं विश्वग्रोचिनकां सुजालपयसि स्वच्छे समुच्छोभते मञ्जीरस्वनमञ्जुविष्किररवे तत्सङ्गिनीलोपल छायारूपतमोलवे न कमिषद् अक्षीणतारागणे सन्ध्यारागनिभस्वकान्तिपटले त्वत्पादमूलात्मक प्रत्यूषोपगमे हि देवि लभते लोकप्रबोधोदयम् विद्यामुक्तिः रमावधूषु नितरां कामाधुरामानवाः तप्तास्त्वल्लककान्तिचन्दनरसैः आलिप्य गात्रं निजं त्वत्पादाब्जरुचिप्रवालनिशिते भूमितले शेरते नित्यं देवि भवत्कृपाप्रियसखि विश्वासतः केवलम् मञ्जीरक्वणितैक्षिपाणिव मुहुः श्रीमन्नकांसोद्गमैः दैत्येन्द्रं प्रगसन्निवारुणरुचा रुष्यन्निवास्मै भृशं धीरायां त्वयि निर्विकारमनसि त्वत्पाद एव स्फुटं पुष्णन् वैरिविकारमेषमहिष ध्वंसी परित्रायतम् क्षिप्रं देवि शिरस्पदेन महिषं पिष्ट्वा ततोदः पदं दित्सन्ध्यां त्वयि कण्ठभञ्जनभिया कण्ठीरवे विधृति मेदिन्यामपि भीतिकम्पिततनौ प्रेमत्वराशालिना सर्वेणैव निजाङ्गसीं निनिजितं पादद्वयं त्यजेत् पूर्वं देवि पदाम्बुजेन महिष प्रध्वंसनाभ्यासतः
पश्चात् कुत्सितशुम्भदैत्यविजयोऽपि एवं कृत किं त्वया नो चेद् भाति कथं कुसुम्भविजयी पादाब्जदेशोऽयमिति आलापे गिरिशस्य तद्विजयते मन्दस्मितं देविते बिभ्राणेन मनोज्ञयावकरसं मञ्जुध्वनिं नूपुर श्लेषालङ्कृति शालिना नखमणि जातप्रसादश्रिया एकेनैव पदेन देवि महिषध्वंसी महीयस्तरः श्लोकोऽयं रचितद्वयेति विभूताः संश्लाघनं कुर्वति त्वं शम्भोर्महिषि भवस्य गसुते तेनोपहासायते दैत्योऽयं महिषि भवनोपगतः सोऽयं कथं क्षम्यते इत्थं नूपुरनिस्वनैरिव वदन् पादस्त्वदीयो रुषा शस्त्रप्रग्रहणात् पुरैव महिषं पिष्णन् परित्रायतम् देव्या पङ्कजयोऽद्य कोऽपि महिष छद्मा महान् कण्टकः पादेनाहत इति उदितः सितं सख्या समावेदिते सद्यः कण्टकशालिना करतलेन आसाद्य पादाम्बुजं गृह्णार्तिविनोदनाय गिरिशो जीयात्प्रियस्ते शिवे त्वत्पादाङ्गुलिपल्लवैरगसुते देवि स्वयं पञ्चभिः पञ्चत्वं गमितो महासुर इति स्वात्मानुरूपं कृतम् एतैरेव नतो जनस्त्रिदशतां नीतो महेशः पुनः लक्षत्वं गमितः प्रसूनधनुषो विस्मापनं तद्वयम् ब्राह्मं मागवनं च वाहनमहो मन्दैर्घतैर्निन्दितं दावल्येन नखत्विषां विकसितो वाहोऽपि माहेश्वरः इत्थं वाहनवैरितां भजति ते पादस्ततो मन्महे कात्यायन्यमुनान्यगानि महिषः कार्तान्तवाह भ्रमात् सीमन्तप्रकरे सुरेन्द्रसुदृशां सिन्दूररेखात्मना माणिक्यद्युतिसंज्ञयैव मकुटि कोटिषु दैत्यद्रुहां शम्भोर्मूर्ध्नि जटाकटारुणरुचि व्याजेन पादप्रभै वैखाते परिणाममेति करुणा मूर्ते गिरीन्द्रात्मजे नो केशः परमाश्रय सुमनसां पादाब्जरेणुश्च ते नो मन्दारसिता परं स्मितरुचिर्मञ्जीरयोश्च द्वयी नो बाहुः कलहं समेत्य जयति त्वध्यानलीलाप्यसौ नो शुम्भक्तरलाक्षमाननमिदं पादाम्बुजं चाम्बिके नाते तावकवाहसिंहचकिताः त्वत्पादमूलेन ता नूनं बभ्रमुरभ्रमु प्रियमुखा दिक्कुम्भिवीराश्चिरं नो चेदेश कथं तदुन्नतशिर सिन्दूरसन्दोहजो रागस्ते चरणाम्बुजे परिणमन्नद्यापि विद्योतति त्वत्पादोऽयमजाश्रितश्च रुचिर स्पर्शन्वितो योगिनाम् अन्तस्ताकृतिरूक्ष्मभाक् च महिष प्रध्वंसनप्रक्रमे एवं कल्वकिलाक्षरात्मकममुं शैलेन्द्रकन्ये कथं भाषतेन तवर्गबन्धुमपवर्ग आलम्बनं वा जनाः
उन्मीलनकमण्डलीमगणः शोणप्रभाकैरिकं बिभ्राणः परिशोभमानकटको भूयो वनैकाश्रयः गायत्सिद्धवधूनिषेवितकलः पादस्त्वदीयः शिवे राजत्येष हिमाद्रिपादवदिदं युक्तं हिमाद्रे सुते दिक्पालैर्दशभिः पृथक् पृथगयं त्वत्पादयोरर्पितो दृश्यो भक्त्यनुराग एव दशदा शोणाङ्गुली श्रीमिषात् पादाभ्यामपि तान् प्रति प्रकटिता नूनं प्रसादाङ्कुरा दृश्यतेन ककान्तिपङ्क्तिदशक व्याजेन शैलात्मजे मेघानां कुलिशस्य च प्रतिहता धाराक्रमन्तां चिरं नो नश्येन्मददानवारि विभवो नाकस्य नागस्य च पुत्रोऽयं मम सैनिकश्च ददतां नित्यं जयन्तः सुखं त्वत्पादाम्बुजपातिनः सुरपतेः इत्थं जयन्त्यर्तनाः आज्यासक्तकरैर्द्विजन्मविरहं पूयेयनो दानवैः स्वाहारोचितमस्तु पार्श्वमनिशं तादृक्छहव्यं लभै रक्षावानिति भूतिमानिति च मे शब्दप्रसिद्ध्या शिवे नोपेक्ष्योऽहमिति त्वदङ्घ्रिनमने जीयासुरग्निर्गिरः त्वद्भक्तागमबुद्धिपूर्वलिखितं स्याच्चेक्षमेता शिवे कान्तस्ते मयि रोषवान् कुरु पुनस्तस्यार्द्रभावं शनैः देवि त्वं महिषाभिहन्त्रि चकितं त्रायस्वमेवाहनं कालस्येति जयन्ति ते पदनतो लोलस्य सम्प्रार्थनाः धर्माचारपरोहमित्यवमतो रक्षोभिरेकान्वयैः मह्यं देवि विनिन्दितादिशमधुर्जादिद्विषच्चामराः दैवादित्युभयच्युतो विशरणो रक्ष्योऽहमित्यादयः त्वत्पादप्रणतौ जयन्ति निरुतेरत्याकुलाः प्रार्थनाः मत्पुत्र्या मम वा मुकुन्दगृहता भाग्यं न संक्षीयताम् माहं पायिषि कुम्भजेन मुनिना कल्पान्तसूर्येण वा द्वेधा मे सुरवाहिनी दयितता साधु त्वया रक्ष्यतां त्वत्पादाम्बुजपातिनो जलपतेः इत्थं जयन्त्यर्तनाः विश्वप्राणमयी त्वमेव मम तु प्राहुर्जगत्प्राणतां सर्वस्यापि सदा गतिर्हि भवति मामेव माहुर्जनाः लज्जापादकमीदृशं जननी नः किं कुर्महे पाहि माम् इत्येवं पवनस्य ते पदनतो वाचो जयन्त्याकुलाः शङ्कोल्लासिगलोज्ज्वले समकरे पद्मेन कुन्दस्मिते पादाग्रादृतकच्छपे मुखमहापद्मे मुकुन्दाश्रिते इत्यस्मान्निधि गात्रिनीलनयने चर्चात्मिके पाहि माम् इत्थं पादनति शिवे विजयते सख्युः कुबेरस्य ते सन्नामेषु भवत्पदाम्बुजनक छायां जटासङ्गिनीं
गङ्गेत्यालि जना वदन्ति विततं मा भूर्मुदा कोपिनी दृष्टिर्मय्ययि परुषम् अप्येकं वचो दीयताम् ईशानस्य भवानि ते पदमतो इत्थं जयन्त्यर्थनाः नाभीतो भवमादितस्तव बलात् पश्चादभीतोऽस्म्यहम् त्र्यक्षेण त्रिमुखीकृतोऽपि चतुरास्योऽहं तवैव स्तवैः त्वं विश्वात्मतयो भजयन पुनः स्रष्टारमाख्याहि माम् इत्थं देवि जयन्ति ते पदनतो वाणीपतेर्वाणयः आशीरस्ति मुखे विडम्बयति मां भूयोऽपि चाचिस्पृहा भोगाः सन्ति सहस्रदा पुनरहं भोगान् कथं प्रार्थये शेषोऽहं स्पृहयाम्यशेषसुखम् इत्येतच्च हासास्पदं नाते चिन्तय सर्वमित्यहिपतेः त्वत्पादपातो जयेः पार्वत्याः पदमत्र दृश्यमिति वा पादे भवत्वेन वा साधुत्वात्तदुपास्तये हि ततया पद्यान्यमुनिस्फुटम् सैषा मुक्तिपुरी गिरीन्द्रतनया भक्तेन नारायणेन आबद्धा खलु सप्ततिर्दिशतु वः कल्याणहल्लोहलम् 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 इति श्रीनारायणभट्टदिरीकृत श्रीपादसप्ततिस्तोत्रं सम्पूर्णम्।